अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और हवा की बेटी अपने ही माँ बाप के हाथों नीलाम हो गई, उसकी बोली लग गई, उसका सौदा हो गया। और वो है चंद रुपयों, कितना को किसी ने इसका की बोली लगा ली होगी, करोड़, लाखों में या करोड़ों में, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि एक और बच्ची मतलब कि माँ-बाप के लालच की भेंट चढ़ गई। एक तो औलाद होती है बागी, उसमें माँ-बाप का कोई कसूर नहीं होता। माँ-बाप बाज़ औक़ात बेबस हो जाते हैं, औलाद बागी हो जाती है, माँ-बाप का कहना नहीं मानती। माँ-बाप एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते हैं कि हमारे बच्चे राह रास्त पे आ जाएँ, लेकिन हो नहीं सकता, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने ही हाथों से अपने चमन को उजाड़ देते हैं, अपने ही हाथों से अपने गुलशन को आग लगा देते हैं और अपनी मासूम बच्चियों को अपने लालच की भेंट चढ़ा देते हैं। पहले तो हमने सुना था कि इस तरह से मखसूस जगहें होती हैं जहाँ पे इस तरह की ख़वातीन होती हैं और वो मजबूरी के तहत मतलब इस तरह के काम करती हैं। लेकिन जी अब मीडिया का दौर है, अब इन इस तरह की जगहों की ज़रूरत नहीं है। मीडिया पे जा बजा इस तरह की ख़वातीन पड़ी हैं और ये एक फ़ातिमा, इसके ऊपर जितनी लोगों ने आवाज़ उठाई, इतना इसके ऊपर अ, बात हुई, लेकिन जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे इदारे जो हैं वो बैटिंग ऐप्स वालों को तो उन्होंने लपेटे में लिया। कुछ लोगों को डराया भी, कुछ को अरेस्ट भी किया, कुछ को मतलब खौफ़ज़दा किया, जो भी मामलात रहे सारे आपके सामने हैं। लेकिन ये क्यों नहीं नज़र आता किसी को? यहाँ पे मतलब मैं सोचती हूँ कि इतना वावेला मचा डॉक्टर अफ़ान कैसर जैसे बंदे ने, हाई लेवल का बंदा है वो, कोई छोटी-मोटी शख्सियत नहीं है। उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत काम किया, लेकिन क्या किसी ने भी नहीं सुना? किसी को भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि हम मतलब कि ये चीज़ रोक लें। सिर्फ़ टिकटॉक पे बैन लगाना पाकिस्तान में काफ़ी नहीं था मेरे ख़्याल में। और अंडर 18 जो इस तरह की बच्चियाँ हैं, उनको जब लगा दिया जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह के धंधे पे, तो वो तो माँ-बाप का कसूर होता है ना, तो उस पे एक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, बच्चे बालिग हो जाते हैं, उसके बाद तो दीन भी कह देता है कि बच्चे अपने गुनाहों के ज़िम्मेदार खुद हैं। लेकिन ये तो बच्ची बहुत छोटी थी, 12-13 साल की, जब से ये सोशल मीडिया पे आ रही है, मैंने इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर दी हैं। तो जब ये लाइव टिकटॉक पे बैठी थी, तो सबने इसकी माँ की मिन्नतें की, तरले किए, समाजतें की, लेकिन बस गुमराह हो गए ना। तो अब हिदायत देने वाली तो बेशक मेरी रब की ज़ात है और वो जिसे चाहे हिदायत दे, और हम किसी को तो नहीं राह रास्त पे ला सकते, लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो जब ये आपको सबको पता है कि ये इनको मैं शुरू से फॉलो करती हूँ, जब से इन्होंने अपने अपने पुराने घर में चैनल बनाया था, वहाँ पे ये एक मिडिल क्लास मतलब और तबका, बहुत मतलब इतने गरीब भी नहीं थे, दरमियाने से ही थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई फाके हैं। अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे ये, अच्छे स्कूलों में गाड़ी थी, घर था, अपनी सहूलियात थी सारी ज़िंदगी में, जो चीज़ चाहिए होती है ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। इतना बुरा पहनना-ओढ़ना भी नहीं था, अच्छा ठीक-ठाक था, सब कुछ था, तमीज़ भी थी। नज़र भी आता था कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फिर अचानक से इनकी फितना माँ ने गाँव का रुख किया और वहाँ पे एक कच्चा-सा कमरा बना के वो बैठ गई और वहाँ पे उसने आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह की अपनी गुर्बत की कहानियाँ सुना-सुना के लोगों को अ, दिमाग ख़राब किए, और जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, उनका बहुत अहम रोल है इसमें। आज अगर ये बच्ची इस लेवल तक पहुँची है ना, तो इसमें सिर्फ़ इसके वालिदैन नहीं हैं, इसमें वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तरस खा के इनको भीख मंगा बनाया और भीख माँगने के तरीके सिखाए, क्योंकि आप भीख देते रहे और ये माँ-बेटियाँ माँगती रहीं। और फिर टिकटॉक लाइव भी उसी भीख का ही हिस्सा है। ये भिखारन जो है, इसने अपनी बेटी को टिकटॉक लाइव पे बिठा दिया। अब जब तक ये गाँव में थी, कंटेंट बनाती थीं, तब भी कोई अच्छा कंटेंट नहीं था, वो भी काबिल एतराज़ कंटेंट था। लेकिन जी फिर इन्होंने क्या किया कि शायद इनको ये जो इन्फ्लुएंसर्स हमारे दिखाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कसूरवार हैं, मेरी नज़र में बहुत सारे हैं। जो इतनी चकाचौंध कर देने वाली लाइफ है इनकी, क्या नाम है इन्फ्लुएंसर्स की, रातों रात अमीर हो जाना, गाड़ियों का मालिक, घरों का मालिक, बंगले और पता नहीं क्या-क्या, 2-2, 3-3 1-1 साल में पता नहीं कितना पैसा कमा लिया। आके किस्से कहानियाँ बताना। एक टाइम था कि ये एक ट्रेंड बन गया था कि हर यूट्यूबर आके यही दिखाता था कि मैंने इतने साल में इतना कमाया और इतना बनाया। तो अब ज़ाहिर बात है, जब घर में बैठे हुए नाबालिग बच्चे, कम अक्ल औरतें, कम अक्ल मर्द
یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی رالیں ٹپکاتے ہیں، ان کے اوپر بھی ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ ہم کیوں نہیں، اگر یہ کر سکتے ہیں جن میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے تکے لگ سکتے ہیں، ہمارے کیوں نہیں لگ سکتے؟ تو اسی طرح کی ساری بچیاں، کوئی سندل خٹک بن گئی، کوئی حریم شاہ بن گئی، کوئی قندیل بلوچ بن گئی، اور کتنے ہی گھر اجڑے، کتنے ہی گھروں کی عزتیں نیلام ہوئی، کتنے گھر برباد ہوئے، شمائلہ نیازی بن گئیں، کتنے ہیں، بہت ہیں، میں اب کس کس کا نام لوں؟ تو جناب علی، اب ان میں سے تو یہ اکثر تعداد جو ہے ماں باپ سے بھاگی ہوئی باغی، منمانیاں کرنے والی، لیکن اپنے ہاتھوں سے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یوں بیچا ہو، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا۔ تو جی وہ ماں کا پیٹ نہیں بھرا، گاؤں میں بہت امدادیں آتی تھیں، سارا کچھ ہوتا تھا، بچی کو ٹک ٹاک لائیو پہ بٹھا دیا۔ اب جب بچی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھی، پاکستان میں ایک شور برپا ہو گیا کہ یہ بہت کام خراب ہے، یہ چھوٹی بچی ہے۔ چلے ایک بڑی ایج کی عورتیں تو بہت کچھ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ایسے ایسے گندے چینل ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن میں اس پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے جو لوگ ان کو نہیں جانتے وہ بھی جاننے لگ جائیں۔ کچھ ایسی گمنام عورتیں ہیں جو اپنی پوری فزیک دکھا کے، بچوں کو فیڈ کرواتے ہوئے دکھا کے، وہ ڈیلی کی ویڈیو ایک خاتون ڈالتی ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اور اس کا یہی کام ہے۔ تو توبہ توبہ، میں کہتی ہوں پتہ نہیں مطلب ہم لوگوں نے ابھی اور کیا کیا دیکھنا ہے۔ تو چلیں، وہ تو بڑی عمر کی عورتیں ہیں نا، سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا جانتی ہیں، لیکن جب آپ ایک 13-12 سال کی بچی کو بٹھائیں گے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ماں کا نا۔ اب آپ دیکھ لیں اس وقت جو شور مچا، اس کا کک فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں شاید یہ فائدہ ہوا وہ ہماری آواز اٹھانے کا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا ایکشن لے لیا ہو، ان کے گھروں میں بھی یہ فتنہ داخل ہونے ہی والا ہو اور کسی کی نظروں سے اس طرح کی ویڈیوز گزری ہوں تو انہوں نے سنبھل لیا ہو، اپنے بچوں کو بچا لیا ہو، کئیوں کو ماں باپ نے مارا ہو، غصہ کیا ہو اور اس چیز سے دور رکھا ہو کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم نے نہیں کرنا۔ کئی ہوں گی جو کہیں کہتی ہوں گی کہ ہم نے بھی فاطمہ کی طرح کرنا ہے، تو کئیوں نے روک لیا ہوگا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ اب جی وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے پہلے تو یہ آتی تھی، کوئی اس کی بیڈ لینگویج نہیں ہوتی تھی، گندی گفتگو نہیں ہوتی تھی، اس کی بڑی انوسینٹ سی ہوتی تھی یہ، حالانکہ چلاک تو یہ شروع سے ہی ہے، لیکن اس کا اتنا وہ ایک جھجک سی تھی نا، یہ بد زبانی اور بہت زیادہ گندی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ نہیں یہ یوز کرتی تھی۔ اب میں نے اس کی لائیو دیکھی ہے، آپ یقین کریں کہ میں سوچ میں پڑ گئی ہوں، یار اس کا باپ نہیں ہے، اس کے خاندان والے نہیں ہیں، اس کا بھائی نہیں ہے، یہ کس طرح کی چھوٹی بچی، ابھی یہ 16-17 سال کی بچی، اور وہ والی لینگویج یوز کر رہی ہے جو ایک میں کہتی ہوں کہ 10-20 سال پرانی شادی شدہ عورت بھی کرنے سے گھبرائے شرمائے۔ گندی لینگویج، آپ سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں، جس طرح کا ٹک ٹاک پہ گفتگو ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی بچی، اور اس کی باتوں کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، اس کو وہاں پہ گالیاں بھی سننی پڑ رہی ہیں، اس کو لعنتیں بھی پڑ رہی ہیں، وہاں پہ لوگ اس کی باتوں پہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو صرف فرق پڑتا ہے جب اس کی ٹک ٹاک لائیو میں اس کو شیئر مارنے والے نہ آئیں، اس کو پھول فلاور گفٹ کرنے والے نہ آئیں، گفٹر نہ آئیں، اس کو تب فرق پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس جو اس کی ماں تھی وہ کہتی تھی ہمارے پاس تو روٹی بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں، آج اس کی بیٹی دبئی کیسے گئی ہے؟ یہ اس وقت سب نے بولا تھا کہ یہ دبئی جائے گی۔ یہ جو گفٹر ہیں جو اس کو اتنے اماؤنٹ گفٹ کرتے ہیں، وہ اتنے کوئی چاچے مامے پھپھے تائی نہیں ہوتے کہ آپ کو اتنا پیسہ گفٹ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر آپ سے اپنی ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ بھی منواتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں کو نا بہت ہوتا ہے کہ بھئی خیر ہے، عزت جاتی ہے، جائے عزت کا کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لٹتی رہے، بس ہم وہ سارے خواب پورے کر لیں جو ہمارے مطلب ماں باپ نہیں کر پائے، ہماری ساری حسرتیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ ان کا جو افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ یہ لمبے عرصے تک ان کی عیش نہیں ہوتی، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کی لڑکیوں کے ٹاپکس پہ موویز دیکھ لیں، ڈراماز دیکھ لیں، ریالٹی دیکھ لیں، اس طرح کی لڑکیوں کی گندا انجام ہوا ہے، بہت برا انجام ہوا ہے، کوئی مرڈر ہو گیا اور کئی لوگوں نے مطلب کہ استعمال کیا اور پھر وہ اپنے آپ سے بھی منہ چھپاتی پھریں، اور مطلب آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کتنی ہی ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے۔ پھر کچھ ایسی ہیں جن کو گھر والے بھی منہ نہیں لگاتے، گھر سے پھر وہ بے گھر ہو جاتی ہیں، اور پھر بیچاریوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے تو ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری بچی ہے جوان، ظاہری بات ہے اب 16-17 سال کی جوان ہوگی، اس کی ہم نے شادی بھی کرنی ہے، اس کا ہم نے گھر بھی بسانا ہے، مطلب ہماری تو زندگی جو ہے وہ یہ سنوار دے گی بظاہر،
नोटों से, पैसों से हम ऐश भी कर लेंगे। आप लोगों ने शादी की, बच्चे पैदा किए, उन बच्चों को का फ्यूचर बनाने की बजाय आपने उन बच्चों को कैश करना शुरू कर दिया और उनसे उनकी बोलियाँ लगा के उनको सेल करके अपनी ज़िंदगी में मतलब है कि आसाइशों वाली ज़िंदगी आप गुज़ारना शुरू हो गए और आपकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी हो गईं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके मरने के बाद इनका क्या होगा? कोई हमने सारी ज़िंदगी का ठेका तो नहीं ले लिया औलाद के साथ रहने का। क्या इस तरह की बच्चियों के साथ कोई इज़्ज़त वाला बंदा शादी करेगा? या इस तरह की लड़कियों का क्या फ्यूचर होगा? कभी ये इसकी माँ ने नहीं सोचा। मैं तो हैरान होती हूँ भई, ये किस तरह की माँ है। मैंने उस वक़्त ना इसको एक नाम दिया था कि ये सपनी है, जो अपने बच्चों को खा जाती है। ये अपनी बेटी को खा गई है। अब मैं इसको लड़की को क्या कहूँ जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, जिसको बचपन में ही ये सब कुछ सिखा दिया गया कि ये करोगी तो पैसा आएगा, इस तरह करोगी तो पैसा आएगा। तो वो कर रही है, उसका तो इसमें उसमें क्या इसमें कसूर है? कुछ मैं कहती हूँ कि कुछ माँ-बाप होते हैं जो बेचारे जिनके बच्चे गाफ़िल हो जाते हैं, तो वो माँ-बाप मरने वाले हो जाते हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे। वो ये दुआएँ कर के बेचारे मरते रहते हैं सारा दिन और अल्लाह से डरते रहते हैं। और एक ये माँ-बाप हैं जो खुद भी शैतान के रास्ते पे और अपनी औलाद को भी शैतान के रास्ते पे चला रहे हैं। बहुत अफ़सोस होता है जी मुझे अपने मुल्क की बच्चियों का यूँ ज़िंदगियाँ बर्बाद होते जब देखते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फ़ितने से महफ़ूज़ रखे, हमारे बच्चों बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त करे और इस सोशल मीडिया की बढ़ती हुई तबाही को कोई मसीहा रोकने वाला हो। और आज ये वहाँ पे दिखा रही है, आप जल रहे हो, भई क्यों जलेगा कोई? आप कौन-सा नेकी का काम कर रही हो? कौन-सा आपको कोई जन्नत मिल गई है जिससे कोई आपसे जलेगा? ये फ़ातिमा को तो जन्नत मिल गई है और हम जो हैं जन्नत से महरूम रह गए हैं। और मतलब हम तो खसारे में हैं और वो फ़ायदे में रह गई है। कोई नहीं बच्चे तुमसे जलता, ठीक है? तुम अभी जो हो ना बच्ची हो, तुम्हें समझ तब आएगी जब तुम 30-40 प्लस हो जाओगी। फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तब फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वक़्त कभी लौट कर नहीं आता। तो जी, अफ़सोस के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी। जहाँ हम इतने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं तो इस पे भी बात करना लाज़िम था और हमने बहुत आवाज़ उठाई लेकिन इदारों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपने बच्चों की हिफाज़त फ़रमाएँ। इस मोबाइल जैसे फ़ितने से अपने बच्चों को बचाएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।